약속된 구원을 받을 수 있도록 함께하여 que 주시옵소서. estés con nosotros para que podamos recibir la salvación, la cual es la promesa de la Biblia. 오직 주의 진리로만 가르쳐 주시기를 기도합니다. Te oramos para que siempre nos enseñes con tu verdad. 이 시간 살아계신 하나님의 영광을 나타내 주시기를 기도합니다. Esta hora te pedimos en nuestra oración para que muestres tu gloria. 고마우신 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le damos gracias. 아멘. Amén. 성경 창세기 1장 1절 말씀을 찾겠습니다. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 1. 성경책 맨 처음 첫 페이지입니다. Es la primera página de la Biblia. 창세기 1장 1절입니다. Génesis capítulo 1, versículo 1. 아주 짧은 말씀입니다. Es la palabra corta. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 이 말씀을 우리 다 같이 두 번 다시 함께 읽겠습니다. Esta palabra vamos a leer juntos, todos juntos, pero dos veces. En el 태초에 principio 하나님이 creó 천지를 Dios 창조하시니라. y la tierra. En 태초에 el 하나님이 principio 천지를 creó Dios 창조하시니라. los cielos y la tierra. 성경의 가장 유명한 말씀 중에 하나입니다. Es una de las palabras más famosas de la Biblia. 하나님께서 우리에게 첫 번째 하신 말씀입니다. Es la primera palabra que Dios nos ha dejado. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 하나님이 우리에게 알려주고 싶었던 첫 번째 진리가 있습니다. Hay una primera verdad que Dios nos ha querido enseñar. 하나님의 존재와 천지 창조의 사실 이 두 가지입니다. Sobre la existencia de Dios y sobre la creación de los cielos y la tierra, estos dos hechos. 첫 말씀은 하나님의 존재를 알려주고 그 하나님이 천지를 창조하셨다는 것을 가르쳐 주는 것입니다. La primera palabra de la Biblia nos enseña de la existencia de Dios, el cual ha creado los cielos y la tierra. 사람이라면 누구든지 궁금한 것 두 가지가 있습니다. Si es un hombre que ha nacido, cualquier hombre que sea, puede tener dos preguntas. 이 아름다운 세상은 어떻게 시작한 것일까? Este mundo hermoso, ¿cómo habrá empezado? 우리는 아름다운 꽃을 보고 감탄하고 맛있는 과일을 보면서 먹으면서 감사합니다. Viendo las flores hermosas nos quedamos sorprendidos, comiendo también los frutos muy ricos nos quedamos sorprendidos. 또 내가 태어나 보니까 사랑하는 가족들이 잔뜩 있었습니다. También al nacer en este mundo, alrededor de nosotros hay familiares a quienes amamos. 자, 이 모든 것은 어떻게 시작된 것일까? Todas estas cosas, ¿cómo habrán empezado? 사람은 항상 이와 같이 만물의 기원을 궁금하게 생각했습니다. Siempre los hombres han tenido esta pregunta sobre el origen de todas las cosas. 여러분도 사느라고 바빴지만 가끔은 한두 번씩 그런 생각이 들었을 것입니다. Seguramente ustedes han vivido ocupados en este mundo, pero una vez al menos en su vida habrán tenido estas preguntas. 그리고 두 번째 의문이 있습니다. Segunda pregunta, 사람은 무엇일까? ¿quién es el hombre? 나는 어디서 와서 어디로 가는 것일까? ¿De dónde yo he venido y a dónde me voy? 어떻게 살아야 할까? ¿De qué manera hay que vivir? 정말 사람에게 영혼이 있을까? ¿De verdad los hombres tendrán espíritu? 죽으면 천국과 지옥이 있는 걸까? ¿Después de la muerte existirá el cielo y el infierno? 우리는 그런 의문을 갖고 있다는 O 것입니다. sea que todos nosotros hemos tenido estas preguntas. 자, 이 두 가지 의문을 풀기 위해서 인간은 노력했습니다. Para resolver estas dos preguntas, los hombres se han hecho esfuerzo. 그래서 세상에 많은 종교가 생겼습니다. Así que a causa de esto han salido muchas religiones en este mundo. 또 세상에 많은 철학적 가르침이 생겼습니다. También ha habido muchas enseñanzas de la filosofía en este mundo. 여러분, 종교와 철학은 이 두 가지 의문에 대한 답을 얻으려는 인간의 노력이었습니다. Oigan ustedes, la religión y la filosofía se puede decir que son el esfuerzo de parte de los hombres para resolver estas dos preguntas básicas. 어떤 종교를 접해 보셨습니까? ¿Qué religión han tenido en su vida ustedes? 뭐 이런 종교를 접해 보셨을 겁니다. Han de haber tenido algunas religiones en su vida. 그런데 지구상에는 100만 개 이상의 종교가 있다고 이야기합니다. Se dice que en esta tierra hay más de 1 millón de religiones. 여러분은 그 중에 한두 가지를 접해 보시는 겁니다. Seguramente ustedes han de haber tenido una o dos de ellas. 또 어떤 철학을 공부해 봤습니까? También, ¿qué filosofía ustedes han de haber aprendido? 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스, 혹 유명한 철학자 이야기 이름을 들어보셨습니까? Sócrates, Platón, Aristóteles, seguramente habrán también escuchado de ellos, ¿no? 사실 그들은 2000몇 년 전에 살았는데 그들의 가르침이 아직도 가르쳐지고 있습니다. Ellos son los que han vivido hace 2000 años, pero todavía en nuestro tiempo sigue su enseñanza. 역사 속에 많은 철학자들이 있었습니다. Dentro de la historia ha habido muchos filósofos, 자, 그런데 어떤 종교에도 답이 없습니다. pero en ninguna religión hay respuesta. 어떤 철학에도 답이 없습니다. Tampoco hay respuesta en ninguna filosofía. 그래서 아직도 사람은 그 두 가지 의문을 갖고 궁금해하고 있습니다. Así que todavía los hombres siguen con estas dos preguntas.
그런데 이 성경이 창조주 하나님의 말씀이라고 주장하고 있습니다. Pero esta Biblia insiste diciendo que es la palabra de Dios creador. 여러분 3절을 보면 하나님이 가라스테라는 말이 보입니다. Al ver versículo 3 dice, dijo Dios, 하나님이 가라스테. dijo Dios. 자, 이 말은 성경에 참 반복되는 말입니다. Esta frase se ha repetido mucho en la Biblia. 창세기 1장을 보십시오. Vamos a ver Génesis capítulo 1, 9절에 하나님이 가라스테라는 말이 보입니다. versículo 9 dice, dijo también Dios. 11절 하나님이 가라스테. Versículo 11 dijo Dios. 14절 하나님이 가라스테. Versículo 14 dice, dijo luego Dios. 20절 하나님이 가라스테. Versículo 20 dijo Dios. 24절 하나님이 가라스테. Versículo 24 luego dijo Dios. 29절 하나님이 가라스테. 29 también dice, dijo Dios. 자꾸 나옵니다. Sigue repitiendo. 도대체 성경에 몇 번이나 나오는 걸까? ¿Cuántas veces repetiría esta frase en la Biblia? 오늘 밤 세워보십시오. Por favor, cuenten ustedes desvelados. 3,800번 이상 구약 성경에만 나온다고 이야기합니다. Se dice que aún en los libros del Antiguo Testamento esta frase se repite 3.800 veces. 여러분 성경에는 하나님이 가라스라는 말이 수천 번 있습니다. En la Biblia esta frase que dice dijo Dios se repite más de miles veces. 인류 역사 속에 하나님의 말씀이라고 주장하고 있는 책은 성경밖에 없습니다. O sea, dentro de la historia de la humanidad, el único libro que insiste diciendo que es la palabra de Dios es únicamente esta Biblia. 단 한 권의 책 성경밖에 El 없습니다. único libro que es la Biblia. 여러분 성경을 영어로 바이블이라고 그럴 때 더 바이블이라고 그럽니다. La Biblia en inglés se dice the Bible. 여기에 더 바이블의 더는 하나밖에 없는 것에 붙이는 관사입니다. The Bible, pues todo, es como si fuera la, pues para también explicarnos que es la única cosa. 영어에는 하나밖에 없는 것에 정관사 더를 붙입니다. En caso de inglés, siempre la palabra do siempre viene enfrente de una palabra que existe únicamente. 그래서 더 선, 태양은 하나밖에 없습니다. Así que do son, así también se dice porque es el único sol. 더 문, 달도 하나밖에 Do 없습니다. moon es porque también la única luna, 더 바이블, the Bible. 성경도 하나밖에 En 없습니다. caso de la Biblia también es única. 여러분이 종교를 접해도 답을 못 찾을 겁니다. A pesar de que tenga alguna religión, jamás buscarían encontrarían ninguna respuesta. 계속해서 철학을 공부해도 답이 없을 겁니다. Aún siguiendo buscando también estudiando la filosofía, no van a encontrar ninguna respuesta. 그러나 성경을 배우는 순간 답을 발견하게 됩니다. Pero en el momento en que aprendan la Biblia van a encontrar la respuesta. 정답은 성경에 있습니다. La respuesta está en la Biblia. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. Es porque la Biblia es la palabra de Dios. 하나님만이 만물의 기원을 설명해 줍니다. Solo Dios es único quien nos puede explicar del origen de todas las cosas del mundo. 하나님만이 사람이 무엇인지 설명해 줄 수 있습니다. Dios es el único ser quien nos puede explicar quién es el hombre. 난생 처음 보는 전자제품이 있다고 생각해 보십시오. Vamos a pensar que aquí está una cosa eléctrica que no habíamos visto ninguna vez. 무엇에 쓰는 물건일까? ¿De qué sirve esta cosa eléctrica? 어떻게 쓰는 물건일까? ¿Cómo se usa? 물론 계속해서 만져보다 보면 조금씩 알게 될 겁니다. Si siguen tocando también, pues está presionando algunas cosas, van a ir aprendiendo. 그러나 첨단의 전자제품을 함부로 만지면 망가뜨립니다. Pero en caso de las cosas electrónicas, pues si ustedes tocan de cualquier manera, luego puede que se rompa o que se descomponga. 여러분 처음 보는 전자제품이 있다면 사용 설명서를 보셔야 됩니다. Si existe la primera cosa que jamás habían visto en su vida, hay que ver primero el manual. 사용 설명서를 보면 무엇에 쓰는 물건인지 알 수 있습니다. Viendo el manual de esta cosa eléctrica, podemos saber de qué sirve esta cosa. 또 어떻게 사용하는 물건인지도 알 수 있습니다. También podemos lograr entender en qué, pues cómo podemos ocupar. 사람이 무엇입니까? ¿Quién es el hombre? 어떻게 살아야 됩니까? ¿De qué manera hay que vivir? 사람에 대한 사용 설명서가 있으면 좋지 않겠습니까? ¿No sería bueno si existiera el manual sobre la vida de los hombres? 여기 있습니다. Aquí está. 하나님이 가라스테. Dios ha dicho. 하나님만이 사람이 무엇인지 대답해 줄 수 있습니다. Dios es el único ser que nos puede dar la respuesta de quién es el hombre. 여러분이 강당을 둘러보면 여러 가지 작은 소품들이 있습니다. Si miran este también salón, hay varias cosas, sean grandes y pequeñas. 모든 것에 목적이 있고 가치가 있습니다. Todas las cosas que existen en este salón tienen su propósito y el sentido de por qué existen. 여기 마이크도 사용 목적이 있습니다. Este micrófono también existe su propósito. 이 탁자도 사용 목적이 있습니다. Este púlpito también tiene propósito de por qué existe. 모든 것에 존재 목적이 있습니다. Todas las cosas que existen tienen por qué. 자, 이 강당 안에서 제일 비싼 게 무엇일까요? ¿Cuál creen que sea la cosa más cara en este salón? 바로 졸고 있는 여러분입니다. Seguramente son ustedes que están padeciendo.
사람, 사람보다 더 가치 있는 건 No 없습니다. hay ninguna cosa más valiosa como el hombre. 그래서 빌딩이 무너져도 사람이 안 다치면 다행이라고 그럽니다. Por eso, aun cuando caiga un edificio, si no hay ninguna personas heridas, qué bueno que también, pues las personas se alaban, ¿no? 여러분 모든 것에 존재 목적이 있는데 가장 가치 있는 사람의 존재 목적은 무엇입니까? Todas las cosas tienen el porqué. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la vida de los hombres? ¿Quiénes son los más valiosos? 그 답이 성경에 있다는 것입니다. Esta respuesta está en la Biblia. 왜 우리에게 성경이 필요한지 이유를 말씀드리겠습니다. Les voy a explicar la razón de por qué nos es necesaria la Biblia. 우리 스스로는 인생의 답을 찾을 수 없기 때문에 그렇습니다. Es porque nosotros mismos no podemos encontrar jamás la respuesta de nuestra vida. 우리가 답을 찾기 위해서 노력한 게 종교와 철학입니다. Los hombres se han esforzado mucho para encontrar la respuesta, así que han salido las religiones y las filosofías. 그러나 그것으로 답을 못 찾습니다. Pero con ellas jamás pueden encontrar la respuesta. 왜냐하면 인간의 지식은 아주 한계가 있기 때문입니다. Es porque siempre el conocimiento humano está bien limitado. 자, 여러분이 세상 모든 지식을 100이라고 100%라고 가정해 보십시오. Vamos a suponer que el conocimiento de todo el mundo es el 100. 그 중에 여러분이 알고 있는 지식은 몇 퍼센트입니까? De entre ellos, ¿cuánto por ciento ustedes conocen o saben? 1%도 안 됩니다. Ni siquiera menos de un por ciento. 아무리 공부를 많이 한 사람도 알고 있는 지식은 1%도 안 됩니다. Por mucho que hayan estudiado, su conocimiento que tiene es menos de 1% de todas las cosas. 인간은 아는 것이 제한되어 있다는 것입니다. Significa que para los hombres su conocimiento está limitado. 또 우리의 이해하는 것도 제한되어 있습니다. De la misma manera, el entendimiento nuestro está limitado. 우리가 알면 얼마나 알겠습니까? Si decimos que conocemos algo, ¿qué tanto creen que nosotros conozcamos? 우리는 학교 다닐 때 시험 문제도 틀렸습니다. Aun cuando íbamos a la escuela, siempre estuvimos reprobados en el 길을 갈 examen. 때도 잘못 갑니다. Aun cuando estamos en la calle, siempre nos equivocamos. 여기 오늘 찾아오시면서 길 잘못 들었던 분 있죠? Entre ustedes seguramente hay algunos que se perdieron el día de hoy para llegar a este lugar, ¿no? 우리는 지식이나 행동이 아주 실수가 많다는 것입니다. O sea que para nuestro conocimiento, para nuestra obra, siempre hay mucho error y equivocación. 그러한 우리가 어떻게 하나님을 올바로 찾을 수 있겠습니까? Nosotros siendo así, ¿cómo creen que podamos buscar a Dios de manera correcta? 자, 여기 수평선이 보입니다. Aquí se ven las tres líneas. 잘 관찰해 보면 약간 휘어 보입니다. Si las ven, parece que están torcidas, ¿no? 그런데 사실 주변에 잡단선을 제거해 보겠습니다. Pero vamos a quitar el fondo. 그러면 바른 수평선입니다. Quitando el fondo de atrás, entonces estas líneas están rectas. 그런데 잡단선 때문에 약간 굽어 보이는 것입니다. Pero con el fondo que está en la parte de atrás, estas líneas parecen torcidas. 우리가 보고 있지만 잘못 보고 있다는 것입니다. Aún viendo la misma cosa, así tenemos error. 자, 1번과 2번 줄의 길이는 어떻습니까? Entre el número 1 y 2, ¿cuál creen que sea más largo? 1번이 훨씬 길어 보입니다. Parece que el número 1 es más largo que otro, ¿no? 아무리 봐도 그렇습니다. Por mucho que lo veamos, así parece. 사실은 같은 길입니다. Pero en realidad es el mismo largo. 우리는 보고 있지만 잘못 보고 있다는 것입니다. Aún viendo, nos equivocamos. 이것도 보십시오. Vamos a ver también esta imagen. 빨간 공의 크기가 왼쪽이 훨씬 커 보입니다. En caso de tamaño de la pelota roja, el de la izquierda parece mucho más grande. 아무리 봐도 Por 그렇습니다. mucho que lo veamos, así parece, ¿no? 그러나 사실은 똑같은 Pero 크기입니다. en realidad son iguales. 우리는 보고 있지만 잘못 보는 경우가 참 많습니다. Aún viendo, hay muchas veces en que nosotros nos equivocamos. 자, 이게 무엇이 보입니까? ¿Qué se ve en esta imagen? 개구리가 Una 보입니다. rana se ve, ¿no? 그런데 각도를 바꿔보면 Pero cambiando el ángulo, 마레모이가 보입니다. es la imagen de un caballo. 어떻게 보느냐에 따라 달라 보인다는 것입니다. Dependiendo de qué ángulo vean, siempre se ve diferente. 우리는 자꾸 실수합니다. Así nos equivocamos. 자, 여기 아름다운 얼굴이 있습니다. Esta es una cara bonita, 제 아내는 아닙니다. pero no es mi esposa. 제 아내는 훨씬 더 이쁩니다. Mi esposa es mucho más bonita que ella. 아무튼 이쁜 얼굴입니다. De todos modos está bonita. 눈도 이쁩니다. Sus ojos están bonitos, 코도 이쁘죠. su nariz está bonita, 입술도 정말 su boca 아름답습니다. también está hermosa. 그런데 그대로 각도만 Pero 바꿔보겠습니다. vamos a cambiar de ángulo. 아이고, 꿈해볼까 무섭습니다. Hay que nos da miedo.
다시 뒤집어 보겠습니다. Otra vez vamos a voltear esta imagen, 오, 근데 아름다워 pero 보입니다. parece hermosa, ¿no? 자, 우리는 사람의 얼굴을 봐도 한 번에 못 본다는 겁니다. Significa que aún viendo la cara de una persona, siempre puede que haya error. 눈 따로 보고 입술 따로 보고 코 따로 보고 있습니다. Somos los que estamos viendo los ojos aparte, la nariz aparte y la boca aparte así. 그래서 결혼 전에 그렇게 이뻤던 겁니다. Por eso antes de que se casaran siempre se veían hermosos. 결혼 후에 자세히 보니까 뭔가 조합이 안 맞죠. Después de casarse, ahora que los miran bien, como que pues este no está bien adecuado, ¿verdad? 자, 우리 눈은 실수하고 있다는 O 겁니다. sea que nuestros ojos están equivocándose. 여러분 종이 한 장을 눈앞에 갖다 놔도 어떻습니까? Aún también poniendo un papel enfrente de nuestros ojos, 그 뒤에 뭐가 있는지 전혀 안 보입니다. ni siquiera sabemos qué hay detrás de este papel. 인간은 한계가 있다는 O 것입니다. sea que los hombres siempre traen su límite. 이런 인간이 어떻게 하나님을 올바로 알 수 있겠습니까? Así que siendo así los hombres, ¿cómo podrían conocer de manera correcta a Dios? 하나님이 가라사대 Dios dijo, 하나님이 직접 가르쳐 주셔야 되는 겁니다. Dios mismo nos tiene que decir. 다행히 창조주 하나님께서 직접 자기 자신에 대해서 가르쳐 주십니다. Qué bueno que Dios creador siempre se ha dado a conocer a sí mismo. 하나님이 가라사대 Dijo Dios. 이 성경은 하나님께서 직접 자기 자신에 대해서 알려주고 있다는 것입니다. Esta Biblia dice que Dios mismo se da a conocer a sí mismo. 따라서 성경을 통해서 만물의 기원을 알 수 있습니다. Así que a través de la Biblia podemos conocer el origen de todas las cosas del mundo. 내가 어떻게 살아야 될지 누구인지도 알 수 있습니다. También nos enseña sobre quién soy yo y de qué manera hay que vivir. 성경에 인생의 답이 있다는 O 것입니다. sea que en la Biblia hay respuesta de la vida. 자, 요한복음 1장 1절을 보겠습니다. Vamos a ver San Juan capítulo 1, versículo 1. 화면에도 También 표시했습니다. está marcada en la pantalla. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 자, 이 말씀이 곧 하나님이시랍니다. Dice la palabra, el verbo era Dios. 하나님에 대해서 어떻게 알 수 있습니까? ¿De qué manera podemos conocer a Dios? 말씀이 하나님이십니다. El verbo, la palabra es Dios. 말씀을 배우면 하나님을 알게 됩니다. Que aprenden la palabra pueden llegar a conocer a Dios. 하나님 사람이 어떻게 살아야 됩니까? 라고 물어보면 그 답을 어떻게 합니까? Si le hacemos la pregunta a Dios diciendo, Dios, ¿de qué manera puedo vivir en este mundo? 하나님은 말씀을 통해서 그 답을 알려주십니다. Como los hombres mismos buscarían la respuesta, encontrarían, pero Dios nos enseña a través de la palabra. 왜냐하면 이 말씀이 곧 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Es porque esta palabra en sí es Dios. 여기 집에 강아지 한 마리를 키우고 있습니다. Aquí en una casa están criando un perrito. 강아지입니다. Es un perrito. 이 강아지가 어느 날 궁금해졌습니다. Este perrito un día ha tenido una pregunta. 내가 왜 이 집에 있는 걸까? ¿Por qué yo vivo en esta casa? 도대체 주인이 나를 왜 키우는 걸까? ¿Por qué el dueño mío a mí me cría? 궁금했습니다. Ha tenido esta pregunta. 많이 생각했습니다. Pensaba mucho este perrito. 혹시 나를 도둑 잡으라고 키우는 걸까? ¿Me criará para que yo también así atrape a los ladrones? 혹시 내가 예뻐서 애완용으로 키우는 건 아닐까? ¿A mí me criará como una mascota es porque yo estoy guapo? 아니면 ¿O 주인이 한국 사람인데 혹 잡아먹으려고 키우는 건 mi 아닐까? dueño es coreano entonces para comerme o cómo? 고민이 생겼습니다. Así ha tenido esta pregunta. 옆집에 살고 있는 개 어르신을 찾아가서 물어봤습니다. Así que este perrito se le acerca a un perro grande que vive junto a su casa, su vecino. 개 어르신, 내가 왜 이 집에 있는 것입니까? 물어봤습니다. Oiga, don perro, ¿usted sabe por qué yo vivo en esta casa? 그런데 개 어르신도 개소리 외에는 답해 줄 수가 없습니다. Este don perro también no puede darle respuesta a menos que ir solo ladrándole nada más. 자, 그 답은 옆집에 있는 개가 이야기하는 게 아닙니다. No es que un perro que vive junto a su casa pueda darle respuesta, 그 답은 주인에게 물어봐야 돼요. sino hay que preguntarle a su dueño. 주인에게 직접 물어보면 Hay 됩니다. que preguntarle al dueño de manera directa. 주인이 만약에 너 도둑 잡으라고 키우는 거라라고 이야기해 주면 어떻습니까? Si el dueño le dijera, yo te tengo para que tú atrapes a los ladrones. 열심히
도둑 들어오는지 지켜야 됩니다. Entonces lo que tiene que hacer este perrito es guardar bien la casa por si llegan los ladrones. 혹시 예쁘기 때문에 애완용으로 키우는 거라고 대답해 주면 어떻게 하겠습니까? Si el dueño le dijera, yo te tengo porque tú estás bonito como una mascota, 아침 저녁으로 풀 메이크업 해야 됩니다. entonces cada mañana, cada noche, desde entonces, siempre tiene que maquillarse este perrito para que se vea más bonito. 혹시 잡아먹으려고 키운다 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué tal si le dijera, yo te tengo para comerte un día? 다이어트 하면 안 되고 살찌워야 됩니다. Entonces no tiene que ponerse de dieta, sino siempre tiene que subir de peso. 목적만 알면 거기에 맞게 살 수 있습니다. Con solo conocer el propósito, siempre puede vivir bien de acuerdo con su propósito. 하나님 사람의 목적이 무엇입니까? Dios, ¿cuál es el propósito de la vida de los hombres? 왜 사람을 만드셨습니까? ¿Por qué tú has creado a los hombres? 하나님 세상에는 왜 전쟁이 있습니까? Dios, ¿por qué existen muchas guerras en este mundo? 왜 가난한 자가 있습니까? ¿Por qué hay pobreza? 왜 나쁜 놈이 잘 됩니까? ¿Por qué siempre a los malos les va muy bien? 알고 싶지 않습니까? ¿No quieren conocer ustedes? 하나님이 가라사대. Dios dijo, 성경에 답이 있습니다. en la Biblia hay respuesta. 성경 3,800번이나 하나님 말씀이라고 주장했기 때문입니다. Es porque en la Biblia más de 3.800 veces sigue insistiendo que es la palabra de Dios. 성경에 답이 있습니다. En la Biblia hay respuesta. 자, 책을 쓴 사람의 인격과 지적 수준을 반영합니다. Al leer un libro siempre podemos conocer qué tan conocimiento tiene el escritor. 여러분이 서점에 가서 아무 책이나 한 권 꺼내서 읽었다고 생각해 보십시오. Vamos a suponer que ustedes van a una librería y sacan cualquier libro que sea y empiezan a leer. 어린아이가 쓴 책을 읽게 되면 금방 알 수 있습니다. Si llegan a leer un libro escrito por un niño, pueden conocer fácilmente si este niño. 야, 이거 유치하다. 아이가 썼구나. Ah, qué gracioso este libro, seguramente habrá sido escrito por un niño. 혹 대학 교수의 책을 읽었다면 어떻겠습니까? Si llegan a leer un libro del profesor de la universidad, 이 사람 공부 많이 했구나. ah, esa persona tiene tanto conocimiento, 연구 많이 했구나. ah, tiene mucho estudio ese hombre. 대학 교수의 수준을 알 수 있습니다. Podemos llegar a conocer el nivel de conocimiento del profesor de la universidad. 자, 어린아이의 책과 대학 교수의 책을 쉽게 알 수 있습니다. Podemos discernir fácilmente entre el libro escrito por un niño y el libro de profesor. 성경이 창조주의 말씀이라면 그 수준도 금방 알 수 있다는 Si 것입니다. dicen que la Biblia es el libro del Creador, también podemos llegar a conocer fácilmente su nivel. 여러분이 성경을 배우게 되면 창조주의 말씀이라는 그 수준을 알게 될 것입니다. Si ustedes llegan a aprender la Biblia, seguramente van a poder conocer cuán grande es el nivel de conocimiento de Dios Creador. 성경은 창조주의 말씀이라는 수준으로 가득합니다. Porque la Biblia está llena del nivel tan alto de conocimiento de Dios Creador. 여러분 세상에서 가장 많이 팔린 책입니다. Es el libro más vendido del mundo, 바로 성경입니다. es la Biblia. 올해 2022년도에 가장 많이 팔린 책이 무엇일까? En el año 2022 en que estamos, ¿cuál creen que sea el libro más vendido? 성경입니다. Es la Biblia. 작년에 가장 많이 팔린 책은 뭘까? En el año pasado, ¿qué libro habrá sido más vendido? Es 성경입니다. la Biblia. 10년 전에 가장 많이 팔린 책은 뭘까? Hace 10 años, ¿qué libro habrá sido más vendido? 역시 성경입니다. Así es la Biblia. 지금까지 60억 부 이상 팔렸다고 Se 이야기합니다. dice que hasta ahorita más de 6.000 millones de la Biblia han sido vendidas. 성경은 전 세계에 가득 찬 아주 특별한 최고의 책입니다. La Biblia es un libro especial que llena todo el mundo. 여러분 성경에 번역된 언어의 수가 3,395개 언어라고 이야기합니다. También se dice que la Biblia está traducida en 3.395 idiomas. 여러분이 혹 세계 여행을 한다면 성경 없는 나라에 여행하는 건 거의 불가능합니다. Si ustedes viajan a una parte del mundo, es imposible que viajen en un país que no tenga su Biblia en su propio idioma. 아마존 밀림에도 성경이 보급됩니다. Aún dentro de la selva amazona, ahí está su Biblia. 아프리카 오지에도 성경이 번역돼서 보급되고 있습니다. Aún en el rincón de África, ahí está su Biblia en su idioma. 인류 역사상 가장 많이 팔린 책은 성경입니다. El libro más vendido en la historia de la humanidad es la Biblia. 약 230여 국가에 보급돼 있다고 이야기합니다. Se dice que se ha dispersado en más de 230 países. 전 세계 98%의 사람들이 자기들의 언어로 읽을 수 있도록 성경이 번역돼 있다고 이야기합니다. Se dice que 98% de todas las personas del mundo pueden tener su Biblia en su propio idioma y pueden leerla así. 성경은 하나님 말씀답게 아주 특별한 책입니다. Tal como dice, es la palabra de Dios, es el libro muy especial. 그 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 우리의 삶에 놀라운 변화를 줍니다. La Biblia es la palabra de Dios, así que puede traernos un cambio tan grande en nuestra vida. 여러분 책을 읽으면 정보와 지식을 얻게 됩니다. Si llegan a leer un libro, pueden obtener su información. 그런데 성경을 읽으면
삶의 놀라운 변화를 겪게 됩니다. Pero al leer la Biblia pueden tener la gran transformación en su vida. 왜냐하면 하나님을 만나고 하나님하고의 관계가 생기기 Es 때문입니다. porque pueden llegar a conocer a Dios y pueden relacionarse con Dios personalmente. 저 처음 보신 분 많을 겁니다. Seguramente muchos de ustedes no habían visto a mí, ¿verdad? 당연합니다. Es algo obvio. 전혀 안 유명하기 Es 때문입니다. porque no soy tan famoso. 그런데 혹시 제가 이 순간 갑자기 전화가 와서 전화를 받았습니다. Pero en este momento, ¿qué tal si me marcan por teléfono? 미국 대통령 Y 바이든입니다. yo he recibido llamada y es de parte del presidente Biden de Estados Unidos. A mí me ha hablado. Hello, President Biden. Hola, presidente Biden. 제가 바이든하고 직접 통화하는 걸 보면은 바이든하고 친한가 보다 이렇게 생각할 겁니다. Si ustedes a mí me viera hablando por teléfono con el presidente de Estados Unidos, seguramente pensarían que yo me llevo bien con él. 여러분 미국 대통령하고 친하다면 얼마나 많은 유익이 있겠습니까? Si uno se lleva muy bien con el presidente de Estados Unidos, ¿cuántos beneficios tendría en su vida? 갑자기 막 저하고 사귀고 싶지 않습니까? De repente no quieren llevarse bien conmigo. 자, 이 세상에서도 유명한 사람하고 사귀게 되면 많은 유익이 있습니다. Aún en este mundo, si se llevan con las personas bien conocidas, pueden obtener muchos beneficios. 하나님하고 사귀게 되면 삶의 트랜스포메이션, 변화가 된다는 것입니다. Aun cuando también se lleven con Dios bien personalmente, puede haber gran transformación en su vida. 성경은 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하십니다. La Biblia dice que a los que reciben, a los que han recibido a Dios, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. 여러분 이 세상에서 가장 가까운 관계는 아버지와 아들입니다. La relación más cercana en este mundo sería la relación entre un padre y su hijo. 그래서 아버지는 전 재산을 옆집 아이에게 주는 게 아니라 아들에게 줍니다. Así que no es que un padre herede toda su posesión al hijo de su vecino, sino a su propio hijo. 아버지와 아들의 관계는 아주 가깝기 때문에 그렇습니다. Es porque la relación entre el padre y su hijo es muy cercana. 성경을 통해서 하나님을 만나셔야 됩니다. De la misma manera tienen que conocer ustedes a Dios personalmente a través de la Biblia. 하나님과 아버지와 아들이라는 관계가 생긴다는 것입니다. Significa que ustedes van a poder tener la relación íntima con Dios como si fuera la relación entre un padre y su hijo. 그러한 변화를 성경에서는 born again, 마치 다시 태어나는 것과 같다라고 이야기를 합니다. La Biblia dice que este tipo de cambio es nacer de nuevo, como si nacieran de nuevo. 우리의 운명이 어둠에서 빛으로 옮겨가는 것과 같습니다. Es como si nuestro destino fuera trasladado de la potestad a la luz. 사탄의 권세에서 하나님의 자녀로 옮겨가는 것입니다. Es como si fuera trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz a ser hijos de Dios. 그것을 성경에서는 거듭난다고 이야기합니다. La Biblia lo llama nacer de nuevo. 그것이 사람에게 생기는 가장 큰 놀라운 트랜스포메이션 변화라는 것입니다. Es la transformación, un cambio más grande que un hombre podría tener en su vida. 존 뉴턴이라는 사람이 있었습니다. John Newton, 노예선 선장이었습니다. este personaje era capitán del barco de los 아주 esclavos. 악한 사람입니다. Era hombre muy malo, 그가 예수님을 만났습니다. pero él llegó a conocer a Cristo. 그가 거듭났습니다. Él ha nacido de nuevo, 하나님의 자녀가 됐습니다. se hizo hijo de Dios. 인생이 바뀌었습니다. Su vida ha cambiado, 전혀 다른 사람이 됐습니다. ahora se hizo totalmente como un personaje diferente. 그는 자기에게 생긴 변화를 아름다운 노래로 만들었습니다. Él empezó a componer también una canción para expresar del cambio tan hermoso de su 그 vida. 노래가 전 세계에서 가장 많이 불려지는 노래입니다. Es la canción que es bien conocida en todo el mundo. Amazing Grace라는 노래입니다. Gracia admirable en español. 그 노래의 가사가 이렇습니다. La letra de esta alabanza dice así. 내가 한때는 이뤄진 자였는데 이제는 하나님께 발견된 바 되었다라고 이야기합니다. Dice la letra de esta alabanza así. Por un tiempo yo estaba perdido, pero ahora fui encontrado por Dios. 내가 한때는 영적으로 소경이었는데 라고 고백을 합니다. Así confiesa diciendo, por un tiempo yo era ciego espiritual. 그런데 이제는 Pero ahora 보게 됐다라고 이야기합니다. puedo ver, así dice la letra. 여러분 소경이 보게 된 것과 같습니다. Es como si un ciego pudiera ver. 잃었다가 되찾은 것과 같습니다. Es como si también pudiera encontrar algo que estaba perdido. 죽었다가 살아난 것과 같습니다. Es como si
pudiera volver a la vida de la muerte. 이 존 뉴턴이라는 사람은 자기에게 일어난 변화를 이렇게 노래한 겁니다. Este hombre, John Newton, en cuanto a su cambio en su vida, así empezó a cantar. 여러분 죽었다 살아나는 건 놀라운 경험일 겁니다. El hecho de que vuelvan a la vida de la muerte sería una experiencia tan asombrosa. 자기에게 일어난 변화가 마치 죽었다가 살아난 것과 같다라는 그 큰 은혜라고 노래하는 것입니다. Él canta diciendo que la gracia que ha obtenido de Dios es como si un hombre volviera a la vida de la muerte. 여러분 그 노래 들어보셨습니까? ¿Ustedes han escuchado esta canción? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. 들어보셨습니까? ¿Han escuchado esta canción ustedes? 굉장히 좋은 노래인데 제가 잘못 부른 것 같아서 죄송합니다. Es una alabanza tan hermosa, pero les pido una disculpa porque no me salió bien. 사과학에서 전문 가수를 한 분 모셨습니다. Así que el día de hoy yo he invitado a un cantante famoso, conocido. 제대로 된 가수가 불러드리겠습니다. Ahora este cantante famoso les va a dar esta canción. 들어보십시오. A ver, escúchenla. 여기서는 Es el Audio에서 sonido 나와야 de la 되는데. computadora. No, pero no sale. 아까 됐는데 왜 또 없지? 컴퓨터 조정을 하겠습니다. Vamos a configurar la computadora. 됐는데. 자, 역시 노래는 가수가 불러야 되겠습니다. Así es, en cuanto a una canción, siempre un cantante experto tiene que cantar. 여러분 이번 강연에 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 여러분도 Amazing Grace라고 노래하게 될 것입니다. En este seminario de la Biblia también si llegan a conocer realmente el amor de Dios van a poder cantar diciendo, oh, gracia admirable. 베드로전서 1장 23절입니다. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 베드로전서 1장 23절 Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 하나님의 말씀으로 거듭나게 된다고 이야기합니다. Dice la palabra que pueden renacer por la palabra de Dios. 거듭나면 어둠에서 빛으로 옮기는 것입니다. Si renacen como si fueran trasladados de las tinieblas a la luz. 영적인 소경이 영적인 것을 보게 되는 것입니다. Los ciegos espirituales van a poder ver las cosas espirituales. 영적으로 죽었던 사람이 살아나게 되는 것입니다. Los hombres muertos espiritualmente van a volver a la vida. 그래서 우리가 성경을 배우는 것입니다. Es por esta razón estamos aprendiendo la Biblia. 자, 그런데 우리 마음에 의문이 있습니다. Pero en nuestro corazón puede haber pregunta. 왜 사람이 쓴 책을 하나님 말씀이라고 그러는 것일까? Es un libro escrito por los hombres, pero ¿por qué se le llama la palabra de Dios? 성경의 창세기는 모세라는 사람이 썼다고 알려져 있습니다. Se dice que el libro de Génesis de la Biblia ha sido escrito por un personaje llamado Moisés. 지금 읽은 베드로 전서는 베드로가 쓴 겁니다. Esta palabra que acabamos de leer primero de Pedro fue escrito por Pedro. 조금 전에 읽었던 요한복음은 요한이라는 사람이 쓴 겁니다. La palabra San Juan que hemos leído también fue escrita por un hombre llamado Juan. 왜 사람이 쓴 책을 하나님의 말씀이라고 하는 것일까? Es el libro escrito por los hombres, pero ¿por qué se le llama la palabra de Dios? 그런 의문이 생깁니다. Puede tener esta pregunta. 자, 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었기 때문에 그렇습니다. Es porque toda la palabra de la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. 베드로서 1장 21절에 보면 성령의 감동하심을 받고 하나님께 받아 말했다고 이야기합니다. Al ver segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice que habiendo sido inspirados por Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios. 성령의 감동을 받은 사람들이 하나님이 말씀하신 걸 받아 적었다는 뜻입니다. Significa que los inspirados por Espíritu Santo escribieron la palabra dictada por Dios. 그래서 디모데 후서 3장 16절에 보면 모든 성경은 성령의 감동하심으로 기록됐다고 이야기합니다. Por eso segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios. 하나님의 영이 그 사람을 사로잡아서 하나님의 말씀을 기록하게 했다는 뜻입니다. Significa que el Espíritu de Dios agarraba a una persona para que escribiera su palabra.
여러분 제가 펜을 잡고 글을 쓰면 펜에서 글이 나오는 것처럼 보이지만 제가 잡고 글을 쓰는 것입니다. Si yo escribo las letras agarrando una pluma, parece que las letras van saliendo de la pluma, pero yo soy el que voy agarrando esta pluma para escribir. 그와 같이 하나님께서 사람을 통해서 하나님의 말씀을 이렇게 전하게 했다는 것입니다. De la misma manera, Dios ha hecho que los hombres escribieran su palabra dictada por él. 그래서 사람이 쓴 책을 하나님의 말씀이라고 하는 것입니다. Así que el libro escrito por los hombres también es llamado como la palabra de Dios. 자, 이렇게 설명해 보겠습니다. Así les voy a explicar. 여기 할머니 한 분이 계십니다. Aquí está una abuelita. 제가 할머니 한 분을 그려보도록 하겠습니다. Les voy a dibujar una abuelita. 자, 할머니를 어떻게 그려야 될까요? A ver cómo saldría una abuelita. 자, 여기 할머니 한 분이 계십니다. Aquí está una abuelita. 자, 이 할머니에게는 미국에 사는 손자가 있습니다. Esta abuelita tiene un nieto que vive en Estados Unidos. 자, 원래 목사는 이 정도는 다 그립니다. Todos los pastores saben dibujar así, con este nivel. 자, 여기 미국 사는 손자가 있습니다. Aquí está su nieto gringo. 할머니가 미국 사는 손자에게 편지를 쓰려고 그럽니다. La abuelita le quiere escribir la carta a su nieto que vive en Estados Unidos. 근데 나이가 들어서 눈이 침침해서 편지를 쓸 수가 없었습니다. Pero por tener mucha edad, ahora su vista está muy mal, así que no puede escribirle. 옆집에 사는 대학생에게 부탁을 했습니다. Así que le pidió de favor a un universitario que vive junto a su casa. 학생 나 편지 좀 쓰는 걸 도와줘. Oye, pues alumno, por favor, ayúdame a escribir la carta. 자, 옆집에 살고 있는 대학생이 편지 쓰는 걸 도와드렸습니다. El universitario junto a su casa le ayudó a escribir la carta. 할머니가 말씀하시는 그대로 받아 적어서 미국에 살고 있는 손자에게 편지를 보내준 겁니다. Tal como le decía la abuelita, este universitario escribía dictada, la palabra dictada por la abuelita para mandársela a su nieto. 여러분 이 손자가 받은 편지는 할머니의 편지일까요? 대학생의 편지일까요? Entonces les hago una pregunta, la carta que ha recibido este nieto, ¿de quién será? ¿De la abuelita o del universitario? 할머니의 편지입니다. Es de la abuelita. 혹시 손자의 편지, 혹시 대학생의 편지라고 생각하는 분 계십니까? Si entre ustedes hay algunos que piensan que este universitario, 어린이집회 들으셔야 됩니다. por favor vayan al seminario de niños. 할머니 편지입니다. Es la carta de la abuelita. 자, 하나님이 말씀하셨습니다. Dios ha dicho. 사람이 받아 적었습니다. Los hombres escribieron la palabra dictada, 따라서 성경은 하나님의 말씀입니다. así que la Biblia es la palabra de Dios. 단지 선지자가 하나님이 말씀하신 걸 받아 적은 것이기 때문에 그렇습니다. Solo que los profetas escribían la palabra dictada por Dios. 이 성경은 바로 하나님이 하신 말씀이라는 것입니다. Significa que esta Biblia es la palabra dicha por Dios. 그런데 또 다른 의문이 생겼습니다. Pero pueden tener otra pregunta. 만약 어떤 선지자가 거짓말로 하나님의 말씀이라고 속이면 어떻게 합니까? ¿Qué tal si un profeta engaña diciendo que es la palabra de Dios? 지금도 하나님 말씀이라고 속이는 거짓 선지자들이 많이 있습니다. Todavía en nuestro tiempo hay muchos falsos profetas diciendo que es la palabra de Dios. 자기가 하나님께 특별 계시받았다고 주장하는 거짓 선지자가 많다는 것입니다. Hay muchos falsos profetas que insisten que han recibido la palabra especial de parte de Dios. 그와 같이 만약 거짓 선지자가 하나님 말씀이라고 우리를 속이면 어떡합니까? 라는 의문이 생깁니다. Como esto, podemos tener esta pregunta que dice, ¿qué tal si el profeta falso nos engaña diciendo que es la palabra de 그 Dios? 의문에 대한 답을 주셨습니다. Nos ha dado la respuesta de esta pregunta. 신명기 18장 21절 22절 말씀을 화면에 인용했습니다. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21-22 está citada en la pantalla. 자, 여호와께서 하신 말씀에 증언과 성취함이 없으면 하나님 말씀이 아니랍니다. Dice que en cuanto a la palabra de Dios, si no hubiera cumplimiento ni acontecimiento, no sería la palabra de Dios. 성경에는 하나님의 말씀이라는 분명한 증거가 있다는 것입니다. O sea que en la Biblia hay pruebas tan exactas de que es la palabra de Dios. 바로 증언과 성취함입니다. Es el cumplimiento y acontecimiento. 자, 이 상자에 무엇이 들었습니까? ¿Qué creen que hay en esta caja? 저는 그 답을 알고 있습니다. Yo sé la respuesta de qué hay. 자, 인사하는 남녀가 들어 있습니다. Aquí están un matrimonio que se está saludando. 확인해 보겠습니다. Vamos a checar.
맞습니다. Así se están saludando. 그렇다면 이 박스에는 뭐가 들어있겠습니까? Ahora, ¿qué creen que hay en esta caja? 저는 답을 알고 있습니다. Yo también sé la respuesta. 성경이 들어있습니다. La Biblia está. 제가 만들었기 때문에 알고 있는 것입니다. Yo soy el que la hice, por eso yo conozco. 성경에는 인류 역사의 과거가 기록되어 있습니다. En la Biblia está escrita la historia del pasado. 더 놀라운 건 인류 역사의 미래도 기록되어 있다는 것입니다. Lo más asombroso es que en esta Biblia está escrita la historia del futuro. 어떻게 성경의 인류 역사의 과거와 미래가 기록되어 있을까? ¿Cómo es posible que la Biblia pueda hablar de la historia del pasado y del futuro en la Biblia? 하나님이 인간을 만드셨고 인간 역사를 주관하고 있기 때문에 그렇습니다. Es porque Dios ha creado a los hombres y es quien está gobernando la historia de la humanidad. 성경은 하나님의 말씀이라는 증거가 있습니다. Hay pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. 과거 역사 속에 증거가 있습니다. En la historia del pasado hay pruebas. 예언의 성취가 있습니다. Hay cumplimiento de las profecías. 그래서 증언과 성취함이 바로 여호와의 이르신 말씀의 증거라고 이야기하는 것입니다. Por eso dicen que el cumplimiento y el acontecimiento son las evidencias de que es la palabra de Dios. 여러분 성경 BC 1500년부터 AD 100년까지 1600년 동안 기록된 책입니다. La Biblia empezó a escribirse desde hace 1500 años antes de que el Señor Jesucristo viniera hasta 100 años después de la venida, durante 1600 años. 구약 성경 39권이 있습니다. 39 libros de Antiguo Testamento, 신약 성경 27권이 있습니다. 27 libros de Nuevo Testamento. 성경은 1600년 동안 기록된 66권의 책입니다. La Biblia es el conjunto de 66 libros que fueron escritos durante 1600 años. 그런데 놀라운 건 인류 역사의 과거를 기록하고 있다는 것입니다. Pero lo asombroso es que habla de la historia del pasado, 그 증거가 있습니다. tiene su prueba. 더 놀라운 건 인류 역사의 미래가 기록되어 있습니다. Lo más asombroso es que está escrita también la historia del futuro. 성경은 예언이라고 이야기합니다. Se dice que la Biblia es la profecía. 그 예언의 성취가 있습니다. Existe el cumplimiento de la profecía. 따라서 역사적인 증거 예언의 성취를 공부해 보십시오. Así que por favor vayan a aprender la historia del pasado y su cumplimiento. 성경이 하나님의 말씀이라는 걸 깨닫게 되는 것입니다. Seguramente van a darse cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios. 친어머니는 아이가 태어날 때 이야기를 해줄 수 있습니다. La madre verdadera nos puede contar cómo fue el nacimiento de su hijo. 제가 오랜만에 멕시코 와서 우리 선교사님들을 뵀습니다. No había venido a México por muchos años, así que pues hace mucho tiempo que no había visto a los misioneros. 그런데 오랜만에 뵈니까 멕시코 음식이 영양가가 많아서 그런지 예전보다 많이 더 이렇게 풍채가 좋아지셨습니다. Tiene muchos años que no había visto a los misioneros coreanos, así que me parece que la comida mexicana está muy nutritiva, así que han subido mucho de peso, están ya gorditos. 그런데 사실 우리가 처음부터 이렇게 체구가 좋았던 건 아닙니다. Pero no es que desde el principio nosotros hayamos sido así gorditos. 여러분 잘 안 믿어지겠지만 저도 3kg밖에 안 나갔던 시절이 있습니다. No creo que ustedes me vayan a creer, pero hubo un tiempo en que yo solamente pesaba nada más 3 kilos. 언제일까요? ¿Cuándo fue? 태어났을 때입니다. Cuando nací. 그런데 내가 태어날 때 3kg라는 거 어떻게 알았을까요? ¿Cómo yo supe que cuando yo nací yo pesaba 3 kilos? 나를 낳은 어머니가 해준 이야기입니다. Es lo que a mí me contó mi madre que me ha dado a luz. 친어머니는 아이가 태어날 때 얘기를 해줄 수 있습니다. La madre verdadera siempre nos puede contar lo verdadero de la historia. 하나님은 인간 역사를 시작한 그때 이야기를 해줄 수 있습니다. Dios es quien nos puede saber contar también el momento en que empezó la historia de la humanidad. 그래서 성경에는 인류 역사의 시작이 기록되어 있다는 것입니다. Así que en la Biblia está escrito el inicio de la historia de la humanidad. 성경의 역대상 1장을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver la Biblia primera de Crónicas, capítulo 1. 여러분 역대상이라는 말은 역사책 상편이라는 뜻입니다. Primera de Crónicas significa que es el primer libro de la historia. 역사책 하편도 있습니다. Seguramente tendría también segundo libro, ¿no? 인류 역사의 시작부터 우리에게 말씀해 주고 계십니다. Es que nos cuenta desde el inicio de la historia. 여기 첫 번째 사람의 이름이 나옵니다. Aquí está escrito el nombre del primer hombre. 그 이름이 무엇입니까? ¿Cómo se llama el primer hombre? 첫 사람은 아담입니다. El primer hombre se llama Adán.
원숭이가 사람 됐다고 이야기하는 사람들이 있습니다. Hay unos hombres que van diciendo que los monos se han convertido en los hombres. 그 원숭이는 처음에 아메바가 점점점 원숭이가 됐다고 이야기합니다. Dicen que al principio estos monos fueron ameba, así que iban siendo así los monos. 그러나 우리의 처음은 아메바가 아닙니다. Pero no es que el inicio de nosotros haya sido ameba, 아담입니다. sino fue Adán. 아담의 부인은 누구일까요? ¿Quién sería la esposa de Adán? 어떤 분은 마담인 줄 압니다. Algunos pues, piensan que se llama Adana, 아닙니다. pero no es así. 이브입니다. Es Eva. 자, 여기 첫 사람은 아담입니다. El primer hombre se llama Adán. 제가 한번 읽어보겠습니다. Se lo leo. 아담 세노스게나 말레야레 무드셀라라멘 노아셈 함 야베사드는 고메가 마오카 마데오 양가도 바가메서 카데라스 고메라데나 아스나스리 바카도 와마요 야레라 엘사 다시사 기팅가 도나드미더라. 이게 뭡니까? Adán se nos caía, Mananel, Jare, Etón, Matusalén, Lamec, Noé, los hijos de Afec, comer Maco, Matai, Jabal, Tubal, Mestetiras, los hijos de comer, a que se rifa. ¿Qué es esto? 자, 지금 주문해 온 게 아닙니다. No es que nosotros hayamos hecho una magia, 또 랩한 게 아닙니다. tampoco hicimos rep, 이게 바로 족보라는 겁니다. sino esto se llama la genealogía. 우리 인류 역사에 족보가 기록돼 있습니다. Está escrita la genealogía de la historia de la humanidad. 여러분 성경에 수천 명의 사람들이 이름이 기록돼 있습니다. En la Biblia está escrito el nombre de miles de los personajes. 다 세어보면 2,930명이랍니다. Si cuentan todos los personajes que salen en la Biblia, se dice que son 2.930. 지명 이름은 1,551곳입니다. También se dice que el nombre de lugares son 1551. 오늘 밤 잠 안 오시면 또 세어 보십시오. El día de hoy, si no tienen sueño, por favor vayan contando a ver si es correcto. 자, 성경은 하나님께서 인간 역사의 족보를 알려준 겁니다. La Biblia, a través de la Biblia, Dios nos enseña la genealogía de los hombres. 그런데 이 이름을 분석해 보면 오래된 도시 이름이 나옵니다. Pero al analizar este libro sale el nombre antiguo de las ciudades. 또 오래된 도시 오래된 민족의 이름이 나오기도 합니다. También sale el nombre antiguo de la nación antigua. 제가 멕시코에 와서 지명 이름을 보면서 그 이름의 뜻이 무엇인지를 물어봤습니다. Al venir a México, yo viendo el nombre de cada ciudad, les he preguntado qué significa el nombre de esa ciudad. 유명한 성인들의 이름이 많았습니다. El nombre de muchas calles es el nombre de muchos hombres, personajes famosos. 혹시 저도 유명해지면 천년 뒤에 제 이름으로 무슨 도시가 있을지 모르겠습니다. A lo mejor si me hago famoso dentro de, pues al pasar 1000 años, a mí me van a poner también como nombre de la calle. 자, 우리는 어떤 도시의 이름을 유명한 사람의 이름을 딴다는 것입니다. O sea, significa que los hombres han puesto, pues, por el nombre de la ciudad, el nombre de un personaje famoso. 그런데 여기 있는 수천 명의 이름을 분석해 보면 오래된 도시 이름이 나옵니다. Pero al analizar los miles de nombres que están escritos, son nombres de las ciudades antiguas. 또 오래된 민족들의 이름이 나오고 있다는 것입니다. También salen los nombres antiguos de las naciones antiguas. 성경은 실제 역사를 기록했다는 것입니다. Significa que la Biblia nos habla de la historia real. 여러분 과거 역사를 공부하는 것을 고고학 아케올로지라고 합니다. Al estudiar la historia de pasado se le llama la arqueología. 고고학은 옛날 지역을 분석해서 나오는 게 고고학입니다. La arqueología es un estudio que ha salido por haber hecho la investigación de los lugares antiguos. 이렇게 땅을 파다 보면 옛날 도시들이 나오는 겁니다. Al excavar la tierra como esta cosa, van a salir luego las ciudades antiguas que 더 existían. 깊이 파면 팔수록 오래된 도시가 나옵니다. Cada vez que excaven lo más profundo, salen las ciudades más antiguas que existían. 자, 옛날 건축물의 재료는 돌입니다. El material del edificio del tiempo antiguo es la piedra. 자, 돌은 견고합니다. Una piedra es bien firme, fuerte. 그래서 건물을 지을 때 재료가 됩니다. Así que se hace material de edificio. 그런데 무너지면은 이게 옮기기가 어렵습니다. 무겁기 때문에. Pero si cae un edificio hecho de la piedra, es difícil también mover porque está bien pesada la piedra. 따라서 지진으로 파괴된 도시를 어떻게 재건하겠습니까? Entonces, ¿de qué manera podrían recuperar una ciudad caída por el terremoto?
흙을 갖다 덮고 그 위에 다시 도시를 만드는 것입니다. Lo que hacen es que hay que traer un montón de la arena para cubrir encima de esta ciudad derribada para formar otra ciudad de nuevo. 그래서 오래된 도시는 지대가 높아집니다. Así que en caso de las ciudades muy antiguas tienen pues el nivel muy alto. 점점 깊이 파면 파일수록 옛날 도시가 나오는 겁니다. Cada vez que excaven lo más profundo que sea, siempre salen las ciudades antiguas. 지금까지 과거 역사를 확인하기 위해서 땅을 판 것이 2만 5천 군데가 넘는다고 이야기합니다. Se dice que hasta ahorita han excavado más de 25,000 lugares para checar las ciudades antiguas. 그런데 성경의 기록과 한 번도 어긋난 적이 없다라고 이야기합니다. Pero dicen que siempre todas las ciudades antiguas han sido concuerdantes con la Biblia. 바로 넬슨 골룩이라는 고고학자가 했던 이야기입니다. Es lo que dijo un arqueólogo llamado Nelson Bloch. 성경은 실제 고고학적인 증거와 똑같다는 것입니다. Lo que dice este hombre es que la Biblia exactamente es concuerdante con lo que dice la Biblia en aspecto de la arqueología también. 여기 또 윌리엄 람세이라는 사람이 있습니다. Aquí está también otro arqueólogo, se llama William Ramsay. 그는 25년 동안 성경에 있는 도시만 여행했습니다. Durante 25 años de su vida siempre ha viajado a las ciudades mencionadas en la Biblia. 그는 원래 냉소적인 무신론자였습니다. Antes él era un ateo, 그런데 25년 동안 오래된 도시를 연구했습니다. pero durante 25 años ha hecho la investigación de las ciudades antiguas. 성경과 똑같았습니다. Es exactamente igual que lo que dice la Biblia. 결국은 크리스찬이 됐습니다. Por fin se volvió en cristiano. 여러분 성경과 고고학은 일치합니다. La arqueología es igual que lo que dice la Biblia. 그래서 biblical archaeology, 성서 고고학이라는 단어를 들어보셨습니까? Así que ustedes han escuchado la palabra la arqueología bíblica. 과거 역사를 추적하는 고고학은 biblical, 성경을 통해서 확인될 수 있다는 뜻입니다. Significa que la historia del pasado siempre todo lo que ha pasado puede comprobarse con la investigación de la Biblia. 여기 성경에 수천 명의 족보 중에 멕시칸 조상들의 이름도 있을 것입니다. Aquí de tantos nombres escritos en la Biblia seguramente existiría el nombre mexicano, quien es el padre de ustedes. 우리는 다 아담의 후손이기 때문에 그렇습니다. Es porque todos nosotros somos descendientes de Adán. 그리고 멕시코와 한국의 조상도 연결하다 보면 결국은 어느 순간에 같은 집안 식구였을 겁니다. Si vamos relacionando los padres de los coreanos, de los mexicanos, seguramente saldría un padre mismo. 그래서 같은 풍습이 틀림없이 있습니다. Por eso seguramente entre los países existe la misma cultura. 왜냐하면 우리들의 조상은 다 아담이기 때문에 그렇습니다. El mismo hábito es porque el padre de todos nosotros es Adán. 고고학자들은 인류가 중동에서 출발했다고 이야기합니다. Los arqueólogos dicen que la historia de la humanidad ha empezado en la parte de Medio Oriente. 그런데 중동에서도 고고학할 때는 성경과 같이 고고학 현장을 꾸민답니다. Pero se dice que aún en la parte de Medio Oriente, para hacer la investigación de la arqueología, siempre la comparan con la Biblia. 그 현장에서 인터뷰한 영상입니다. Es la entrevista de un arqueólogo. 영어로 나오는데 그냥 먼저 보겠습니다. Sale en inglés, entonces primero vamos a ver este 그리고 video 설명을 드리겠습니다. y después les voy explicando. Horn shaft visually tells how King David captured the city and brings the Bible to life. When we saw this, we suddenly saw exactly how the picture came together. And many times when we do excavations, we also don't know what we're looking at. And then we have to go to the Bible, and that starts explaining it. So it's the Bible and the excavations and the Bible coming together, giving us the full picture of ancient Jerusalem. Further down, they 자, 이건 고고학 현장에서 한 인터뷰입니다. Es la entrevista que tuvieron en un lugar de la arqueología. 고고학 현장에서 궁금한 게 있으면 성경을 살펴보면서 발굴 작업을 한답니다. Lo que dicen es que si han salido algunas dudas o preguntas en el lugar arqueológico, primero ellos lo que checan es la Biblia para ir comparando con la Biblia. 왜냐하면 성경 기록이 너무나 정확하기 때문입니다. Es porque el escrito de la Biblia es bien exacto. 실제 역사를 기록한 겁니다. Es porque habla de la historia real. 대형 박물관은 가장 유명한 박물관 중에 하나입니다. El museo, hay muchos museos famosos.
여러분 대형 박물관에 있는 유물 3분의 1 이상이 성경과 관련이 있다고 이야기합니다. Se dice que en los museos tan grandes famosos, más de un tercio de todos los objetos que están exhibidos ahí tienen que ver con la Biblia. 그 박물관 관장 생활을 오래 하신 분이 프레드릭 캐넌이라는 분입니다. Un director del museo tan grande se llamaba Frederick. 평생 유물을 보고 살았습니다. En toda su vida entera siempre estaba con los objetos arqueológicos. 그는 유물과 성경 기록이 일치한다고 아주 단정적으로 이야기합니다. Él con toda confianza dice que lo de la arqueología es concuerdente con lo que dice la Biblia. 성경은 실제 역사를 기록했기 때문에 그렇습니다. Es porque la Biblia habla de la historia real. 여러분 성경의 사실성을 믿고 큰 부자가 된 사람이 있습니다. Hay un hombre que se hizo el gran rico solo creyendo en la veracidad de la 바로 Biblia. 이분입니다. Es él. 잘 모르시겠죠? No lo conocen bien, ¿verdad? 스탠다드 오일 컴퍼니는 아십니까? Pero han escuchado la empresa Standard Oil. 그 창업회사 록펠러입니다. Eres Rockefeller, quien es fundador de esta empresa. 여러분 록펠러는 우리 시대의 가장 큰 부자였습니다. Rockefeller ha sido el más rico en el tiempo nuestro. 스탠다드 석유 회사를 통해서 큰 돈을 벌었습니다. Es porque a través de esta empresa petrolera de Standard Oil se hizo gran rico. 그는 창세기 14장 10절 때문에 큰 돈을 벌었다고 고백합니다. Él ha confesado diciendo que se hizo gran rico por la palabra Génesis capítulo 14 versículo 10. 바로 이 구절입니다. Es por este versículo. 그는 창세기 14장 10절에서 이 구절을 발견했습니다. Pues al leer, pues la palabra Génesis le llama atención esta palabra. 여기 시딤 골짜기라는 곳에 아스팔트 핏이라는 역청무덩이가 가득하다는 구절을 보게 됩니다. Pues le llama atención esta palabra que dice en el valle de Shittim está lleno de asfalto. 여러분 석유의 찌꺼기가 아스팔트입니다. El desperdicio del petróleo es el asfalto. 휘발성 있는 게 날아가게 되면 그게 늪지대처럼 형성이 되는 것입니다. Cuando llegan a evaporarse, entonces ahí queda su desperdicio. 거기 군대가 빠졌답니다. Se dice que un ejército pues se ahogó. 아니 얼마나 석유가 많이 나왔으면 군대가 빠질 정도로 그렇게 큰 구덩이가 생깁니까? Así que este hombre se puso a pensar cuán grande sería este lugar, tanto que un ejército se ahoga en este lugar. 여러분 거기는 사막입니다. Allá es desierto. 사막에서 석유가 난다고 아무도 생각하지 않았습니다. Nadie pensaba que se daría el petróleo en un desierto. 록펠러는 이 구절을 통해서 석유가 난다는 확신을 합니다. Pero Rockefeller estuvo seguro de que en un desierto, en ese desierto saldría el petróleo sin falta por esta palabra. 중동에 처음으로 석유 회사를 진출한 것이 바로 록펠러입니다. El primer hombre que ha formado la empresa petrolera en el Medio Oriente es Rockefeller. 그래서 큰 석유 재벌이 된 겁니다. Así que se hizo el gran rico por petróleo. 여러분 스탠다드 석유 회사의 모든 직원은 성경을 열심히 읽었답니다. Todos los trabajadores de Standard Oil empezaron a leer la Biblia bien. 우리 회장님도 이거 읽다가 부자 됐대잖아. Dicen que nuestro director se hizo rico por haber leído esta palabra de la Biblia. 한 직원이 또 다른 구절을 찾았습니다. Así que un empleado empezó a también buscar y encontró un versículo que dice, 출애굽기 2장 3절을 찾은 것입니다. pues le llama atención la palabra Éxodo capítulo 2 versículo 3. 제가 이거 화면을 통해서 보여드리겠습니다. Les voy a enseñar este versículo a través de la pantalla. 이 출애굽기 2장 3절에 보면 모세 어머니가 역청과 나무진을 갖고 갈대 상자에 발랐다고 되어 있습니다. Al ver Éxodo capítulo 2 versículo 3 dice que la madre de Moisés pues ha calafateado, dice. 여러분 갈대로 바구니를 만들면 물이 들어옵니다. Pues si hacen una arquilla con el tronco de la madera, luego entra el agua. 어떻게 방수 처리하겠습니까? Pero ¿de qué manera puede impermeabilizar una arquilla? 아스팔트 핏이라고 일컬어지는 역청을 바르면 됩니다. A través de la brea que se le llama el asfalto. 이렇게 생겼습니다. Así parece. 유정에서 얻은 자, 이게 석유 찌꺼기입니다. Esto es el desperdicio de petróleo. 이걸
갈대 상자에 바르면 역청 효과가 있습니다. Si calafetean esta cosa a la arquía, pues puede impermeabilizar. 여러분 이거 쉽게 구했다는 말은 주변에 석유가 났다는 뜻입니다. Si es fácil de buscar eso, significa que por ese lugar se da esta cosa. 회사 제한제도에 이 사실을 보고했습니다. Así que este empleado que leyó esta palabra le reportó también al jefe. 회사에서는 찰스 피트스쿠스라는 지질학자를 그곳에 파견합니다. Así que la empresa mandó a un arqueólogo llamado Charles a este lugar. 그곳에서 엄청난 석유를 찾았습니다. Y llegaron a ellos, encontraron un montón de petróleo en este lugar. 여러분도 또 다른 구절이 있는지 찾아보십시오. Ustedes también, por favor, busquen si hay otro versículo que tiene que ver con eso. 우리도 한번 부자가 돼야 되지 않겠습니까? ¿No creen que tenemos que ser también ricos por la palabra? 자, 중동의 모든 나라에 석유가 납니다. En todos los países de Medio Oriente se da el petróleo, 한 나라만 빼고 menos un país, 바로 이스라엘입니다. es Israel. 여러분 주변 나라는 다 석유가 나는데 이스라엘에 석유가 안 납니다. Todos los países de alrededor de Medio Oriente siempre producían petróleo, pero menos Israel. 이스라엘에 이민 온 유대인이 있었습니다. Hubo un judío que llegó a vivir en la tierra de Israel. 그는 왜 이스라엘에만 석유가 안 나는 건지 궁금했습니다. Este judío empezó a tener la pregunta de por qué únicamente en Israel no se da el petróleo. 이 사람은 러시아에서 이스라엘로 이민한 유대인입니다. Eres judío que ha inmigrado a Israel de Rusia. 자, 이 사람의 젊었을 때 사진인데 지구 물리학을 전공했답니다. Cuando él era pues joven, él hizo la investigación, estudio de la faz de la tierra 왜 이스라엘에 석유가 안 나는 걸까? y empezó a tener la pregunta de por qué no se da el petróleo en Israel. 틀림없이 석유가 날 텐데. Seguramente tiene que darse el petróleo en Israel. 성경을 읽다가 발견했습니다. Leyendo la Biblia se dio cuenta de una cosa. 성경의 신명기 33장에 있는 구절을 찾은 것입니다. Él encontró una palabra escrita en Deuteronomio capítulo 33. 성경의 스볼론 지파의 땅에 모래에 감추인 보배가 있다고 이야기합니다. La Biblia dice que en la tierra de Zabulón, que es una de las tribus de Jacob, está escondido el tesoro abajo de la arena. 바닷속에 풍부한 뭔가가 있다고 기록되어 있습니다. Dice la palabra que hay algo de tesoro abajo del mar. 그다음에 아셀 지파의 땅에도 발에 기름이 잠길 거라고 기록되어 있습니다. También la Biblia dice que los pies de la tribu Aser van a pisar el aceite. 그래서 스볼론 지파와 아셀 지파의 땅에 석유 회사를 세웠습니다. Así que en la tierra de la tribu Zabulón y Aser formaron una empresa de petróleo. 여러분 2004년도에 진짜 석유가 있었습니다. En el año 2004 en realidad encontraron, tal como dice la Biblia, el petróleo. 세계에서 가장 많이 석유가 나오는 데가 사우디아라비아입니다. El país en donde se da más petróleo en todo el mundo es Arabia Saudita. 그런데 한 곳에서만 발견된 석유가 세계 2위의 매장량을 가질 정도로 많은 양이었습니다. Pero encontraron un montón de petróleo en la tierra de Israel que ocupa el segundo lugar después de Arabia Saudita. 그런데 계속해서 석유를 찾았습니다. No solo en un lugar, sino en muchos lugares seguían encontrando mucho petróleo. 여러분 이스라엘이라는 땅에 세계 석유에 많은 최고의 매장량이 들어있다고 학자들은 이야기합니다. Los estudiosos dicen que la más cantidad de petróleo está escondida en la tierra de Israel. 2004년에 발견됐다고 말씀드렸습니다. Les dije que lo habían encontrado en el año 2004. 이스라엘은 그 석유를 채굴하고 정유할 수 있는 시설을 열심히 만들었습니다. Así que Israel también estaba inventando las cosas para poder purificar este petróleo y usarlo. 2019년도에 다 만들었습니다. En el año 2019 por fin ya pues formaron eso. 드디어 엄청난 석유를 생산하기 시작한 겁니다. Desde entonces el montón de petróleo empezó a darse de la tierra de Israel. 그런데 우리 시대에 러시아가 우크라이나에 전쟁을 일으켰습니다. Pero en nuestro tiempo Rusia hizo la guerra, atacó contra Ucrania, ¿no? 러시아가 유럽에 수출하고 있는 천연가스관을 잠그기 시작했습니다. Entonces Rusia empezó a tapar túnel de gas natural que está en Europa. 제가 얼마 전에 바로 그 독일에 갔는데 정말 기름값이 비쌌습니다. Hace poco tiempo yo fui a Alemania, pero ahí está muy caro el precio de gasolina. 여기 멕시코의 기름값의 2배가 넘었습니다. 지금 현재. Porque el precio de gasolina de allá es 2 veces más que el de acá de México. 러시아가 기름을 안 팔기 때문입니다. Es porque Rusia ya no vende la gasolina, el petróleo. 유럽은 어디서 그 석유를 사겠습니까? Entonces, ¿en dónde creen que Europa vaya a comprar la gasolina?
뉴스 보셨습니까? ¿Han visto la noticia? 유럽은 이스라엘 석유를 사기로 결정했습니다. Los países de Europa tomaron la decisión de comprar la gasolina de Israel. 이스라엘은 아주 큰 고객을 갖게 된 것입니다. Ahora Israel tiene un cliente enorme. 성경은 마지막 때 이스라엘이 많은 돈을 갖게 될 거라고 예언하고 있습니다. La Biblia profetiza diciendo que en el último tiempo Israel va a tener mucho dinero. 여러분 그 작은 나라가 마지막 때에는 세계에 많은 부를 갖게 될 것입니다. Dicen que un país tan pequeño, Israel, va a tener la gran riqueza en el último tiempo. 우리 시대가 예언의 성취 시대입니다. El tiempo en que vivimos es el cumplimiento de la profecía. 성경에 예언된 그대로 이스라엘에서 석유가 나고 그들이 부자가 되고 있기 때문입니다. Es porque tal como está profetizado en la Biblia, en Israel se da el petróleo, Israel ha sido rico. 여기 이스라엘의 석유가 발견됐다는 내용들입니다. Pues están diciendo que en Israel también pudieron encontrar campo petrolífero. 사우디아라비아에 이어서 한 곳에서만 세계 2위량이랍니다. En un lugar de la tierra de Israel, pues sale un montón de petróleo que ocupa el segundo lugar después de Arabia Saudita. 많은 나라가 투자했습니다. Muchos países también han invertido su dinero. 대한민국도 여기에 투자 많이 했습니다. Corea del Sur también ha invertido mucho dinero en ese lugar. 우리 시대에 바로 예언이 성취되고 있다는 것입니다. O sea que en nuestro tiempo se está cumpliendo la profecía. 성경의 사실성을 믿고 부자가 된 사람들의 이야기를 좀 소개해 드렸습니다. Les acabo de presentar a unos hombres que fueron ricos por haber creído en lo que dice la Biblia. 여러분 역대상 1장 29절을 보시기 바랍니다. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 29. 또 다른 놀라운 이야기가 있습니다. Aquí está escrita la historia más asombrosa. 역대상 1장 29절입니다. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 29. 역대상 1장 19절입니다. 죄송합니다. Perdón, Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 19. 여기 19절에 보면 벨렉이라는 사람이 태어나던 시대에 땅이 나뉘어졌다라고 되어 있습니다. Versículo 19 dice, el nombre de uno fue Belé, en el tiempo en que nació, la tierra fue dividida, dice. 원래 벨렉이라는 말이 영어로 divide, 나뉘어진다는 뜻입니다. Belek, esta palabra se refiere a divide en inglés, o sea, dividirse. 여러분 창세기 1장에 처음에 지구를 만들었을 때는 땅이 한 덩어리였습니다. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creó la tierra por primera vez, toda la tierra entera era una sola. 그때는 멕시코나 대한민국이나 땅이 다 붙어 있었다는 뜻입니다. Significa que en aquel tiempo, sea la tierra de México o de Corea del Sur, todas las tierras estaban pegadas. 그런데 벨렉이 태어나던 시대에 나뉘어져 버린 겁니다. Pero en el tiempo en que Pelé ha nacido, la tierra fue dividida, dice. 여러분 지구가 원래 이렇게 생겼습니다. Así era la tierra. 어디에 멕시코가 있나요? ¿En dónde cree que existe México? 자, 원래 다 한 덩어리였다는 겁니다. Era una sola tierra, dice. 그런데 벨렉이 태어나던 시대에 나뉘어졌습니다. Pero en el tiempo en que ha nacido Pelé, así fue dividida la tierra. 어떻게 나뉘어지는지 보여드리겠습니다. Les voy a enseñar de qué manera irá dividiéndose. 이렇게 나뉘어졌습니다. Así fue dividida la tierra. 여러분 우리가 살고 있는 지구가 원래 한 덩어리라고 과학자들은 이야기합니다. Los científicos dicen que la tierra en la que vivimos nosotros antes era una sola tierra. 그래서 지진이 일어나는 겁니다. Por eso existen los terremotos. 이 땅덩어리가 자꾸 움직이고 이렇게 떠다니기 때문에 지진이 일어나는 겁니다. Es porque estas tierras van moviéndose y van flotando, así que existe terremoto. 여러분 놀랍게도 하나님께서 알려주신 것입니다. Asombrosamente Dios nos enseña esta verdad. 원래 땅이 한 덩어리였는데 벨렉이 태어나던 시대에 나뉘어졌다는 것입니다. De que antes era una sola tierra, pero en el tiempo en que ha nacido Pelé, la tierra fue dividida. 이게 인도 대륙이고 이쪽이 아시아 대륙입니다. Está continente de India y después de Asia. 원래는 떨어져 있었는데 이렇게 붙어버린 겁니다. Antes así estaban pegadas, pero fueron divididas. 이 붙어버린 거기가 에베레스트 산맥입니다. Pero al contrario, 히말라야 perdón, 산맥입니다. al contrario, antes estaban divididas, pero se pegaron. Por eso se crearon los montes de Himalaya. 우리 시대 과학자들이 알게 된 겁니다. Es lo que estudiaron e investigaron los científicos de nuestro tiempo. 여기 인도 대륙이 아시아 대륙에 붙습니다. El continente de India así va pegándose al de Asia. 만나서 부딪힙니다. Se pegaron, así chocaron entre sí. 부딪힌 부분이 높이 솟아납니다. La parte en donde chocaron entre sí, así van subiendo. 점점 높이도 솟아납니다. Va subiendo cada vez más. 여기가 에베레스트 정상입니다. Por eso aquí es la cima de Everest. 자, 성경은 우리가 살고 있는 지구가 어떻게 시작했는지 이렇게 정확하게 얘기해 주고 있다는 것입니다. O sea que la Biblia nos está
enseña exactamente cómo ha iniciado la tierra en la que vivimos. 그게 어떻게 가능합니까? ¿Cómo es posible eso? 창조주 하나님 말씀이기 때문에 알려줄 수 있다는 것입니다. Es la palabra de Dios creador, así que nos puede enseñar esta palabra. 자, 이제 사람이 무엇인지 말씀드리겠습니다. Ahora les voy a hablar qué es o quién es el hombre, 도대체 하나님이 사람을 어떻게 만드셨을까? cómo, de qué manera Dios ha creado a los hombres. 창세기 1장 27절입니다. Génesis 1:27. 자, 사람이면 다 찾아보십시오. Si dicen que son hombres, por favor todos busquen esta palabra. 안 찾는 분은 사람이 아니나 봅니다. Los que no están buscando veo que no son hombres por eso. 자, 드디어 사람이 무엇인지 알게 됩니다. Ahora ya llegamos a conocer qué es o quién es el hombre. 27절 같이 읽겠습니다. Versículo 27, leemos juntos. 하나님이 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 놀랍게도 사람은 하나님의 형상이랍니다. Asombrosamente dice que el hombre es la imagen de Dios. 여기 장갑이 있다고 생각해 보십시오. Vamos a pensar que aquí está un guante. 장갑은 손의 형상입니다. Guante es la forma de la mano. 장갑은 손을 위해서 El 만들었습니다. guante es hecho para la mano. 여러분 손이 없어진다면 장갑은 쓸 데가 없습니다. Si se quitara la mano, no sirve para nada este guante. 어떤 분은 사고로 다리 하나를 잃어버렸습니다. Hay unos hombres que perdieron una pierna por haber tenido accidente. 그때부터 그분은 구두를 한 짝만 삽니다. Desde entonces, este hombre que no tiene una pierna solamente compra un zapato nada más. 그래서 구두방에 가면 꼭 한쪽만 달라고 이야기합니다. Así que cuando van a hacer de compra, siempre pide un zapato nada más. 자, 여러분이 구두방 주인이라면 이게 가격을 절반만 받겠습니까? 다 받겠습니까? Si ustedes fueran dueños de la zapatería, le cobrarían entonces la mitad de los zapatos o todo el precio. 자, 이 사람은 사실 구두 한쪽만 필요합니다. Para esa persona solamente se le necesita un zapato nada más. 발이 없기 때문입니다. Es porque no tiene la pierna. 여러분 손이 없다면 장갑은 필요 없습니다. Si no tiene la mano, tampoco necesitaría el guante. 왜냐하면 장갑은 손을 위해서 만들었기 때문입니다. Es porque el guante es hecho para la mano. 자, 이와 같이 인간은 하나님을 위해서 만들었습니다. De la misma manera, los hombres han sido creados para Dios. 여러분 인생에 하나님이 없다면 쓸데가 없는 겁니다. En la vida de ustedes, si no existe Dios, no sirve para nada. 여러분 열심히 살았지만 가끔 삶의 의미가 아무것도 느껴지지 않죠. Seguramente ustedes se habrán esforzado mucho en su vida, pero hay veces en que sentimos gran vacío en nuestro corazón, ¿no es así? 하나님 없이 살았기 때문입니다. Es porque han vivido hasta ahorita sin tener a Dios. 자, 장갑은 손을 만나야 됩니다. El guante siempre tiene que encontrarse con la mano. 인간은 하나님을 만나야 De 됩니다. la misma manera, los hombres tienen que encontrarse con Dios. 왜냐하면 인간은 하나님의 형상이기 때문에 그렇습니다. Es porque los humanos somos la imagen de Dios. 여러분 수학에서 숫자 제로의 의미를 새롭게 발견했습니다. En la matemática existe el número cero, pero ya podemos saber el nuevo significado de cero. 자, 0은 아무런 의미가 사실 없습니다. En caso de número cero, no tiene ningún sentido. 하나 더 써봐도 의미가 없습니다. Aún escribiendo uno más, no tiene sentido. 아무리 많이 써도 사실 의미와 가치가 없습니다. Por mucho que yo escriba muchos ceros, no tiene ningún sentido. 그러나 숫자 1을 써보십시오. Pero si escribe número uno enfrente, 1을 쓰는 순간에 숫자의 가치가 생깁니다. en el momento en que escribe la palabra uno delante, ahora este número tiene gran valor. 0만 있으면 의미가 없습니다. Si existieran solamente los puros ceros, no tendrían ningún propósito ni sentido. 1을 붙잡고 있어야 됩니다. Hay que siempre aferrarse a número uno. 인간의 노력은 0과 같습니다. El esfuerzo humano es como el número cero. 내가 지금보다 더 열심히 살아도 사실 삶의 의미가 없습니다. Por mucho que ustedes vivan con más esfuerzo, más que ahora, tampoco tendrían sentido en su vida. 산 날만큼 또 살아도 의미가 없습니다. Por mucho que ustedes vayan a vivir doble que ahora, tampoco tendrían sentido en su vida. 만약 1000년을 산다면 사실 기쁨보다 걱정이 더 큽니다. Si pudieran vivir 1000 años en este mundo, todavía tendría más preocupación que la alegría. 아무리 오래 살아도 의미가 없기 때문입니다. Es porque por mucho que vivan, no tendrían ningún sentido en su vida. 자, 0은 1이 필요합니다. Siempre el número cero necesita uno 그래야지 가치가 있습니다. para tener el valor. 인간에게 하나님이 필요합니다. Los hombres necesitamos a Dios 그래야지 목적이 생깁니다. para tener el propósito, 삶의 가치가 생깁니다. para tener el sentido de nuestra vida, 삶의 의미가 생깁니다. para tener sentido.
그리고 아주 희망적인 이야기가 있습니다. También hay algo que nos da mucha esperanza. 놀랍게도 하나님은 사랑이라고 이야기합니다. Dice que asombrosamente Dios es amor. 하나님이 인간을 사랑하십니다. Dios ama a los hombres. 이것이 우리의 희망입니다. Esto es nuestra esperanza. 자, 인간에게는 고통과 슬픔이 있습니다. Los hombres tienen la tristeza y dolor. 사건과 사고가 있습니다. Siempre tienen siniestro, también accidente. 이런 문제를 누가 해결해 줍니까? ¿Quién creen que vaya a poder resolver estos problemas? 우리를 사랑하시는 하나님이 해결해 줄 수 있다는 것입니다. Dice que Dios, quien nos ama, nos puede solucionar. 하나님만이 우리의 문제를 해결해 주십니다. Solo Dios puede solucionar nuestros problemas. 우리가 살면서 어려우면 그래도 부모한테 가서 도와달라고 이야기합니다. En nuestra vida, cuando sufrimos, acudimos a nuestros padres para que nos ayuden. 이 땅에서 나를 가장 사랑하는 분이기 때문에 그렇습니다. Es porque en esta tierra el ser que me ama más es mi padre y mi madre. 인생에 고통과 슬픔이 있습니다. Hay tristeza y sufrimiento en la vida de uno. 하나님만이 도와주실 수 있습니다. Solo Dios nos puede ayudar. 여러분 비싼 전자제품을 샀는데 망가졌다고 생각해 보십시오. Vamos a suponer que acabaron de comprar una cosa electrónica tan cara, pero se descompuso. 어떡하죠? ¿Qué vamos a hacer? 만든 데 가서 고쳐달라 그러면 됩니다. Hay que ir a donde hicieron esta cosa para que reparen. 삼성 거 사가지고 애플 가서 고쳐달라 그러면 안 됩니다. Este es Samsung, entonces no hay que acudir a la empresa Apple para que reparen, 만든 데 가서 고쳐달라야 됩니다. sino hay que acudir al lugar donde hicieron esta cosa. 인간에게 고통이 있습니다. Los hombres tenemos sufrimiento. 누가 해결해 줍니까? ¿Quién podrá resolverlo? 만드신 하나님이 해결해 줍니다. Dios, nuestro creador, nos puede solucionar. 이 말씀이 곧 하나님이십니다. Esta palabra en sí es Dios. 성경에 답이 있습니다. En la Biblia hay respuesta. 여러분 이번 3박 4일을 잘 듣고 구원을 받게 되면 성경만한 금덩어리를 준다고 가정해 보십시오. Si escuchan la palabra atentamente durante 4 días y 3 noches, al final de este retiro, si se les diera un oro tan grande como tamaño de la Biblia, 자, 이 성경만한 금덩어리를 갖고 가면서 정말 잡았다라고 그렇게 기뻐하며 갈 겁니다. llevando consigo el oro que es tamaño de la Biblia, si se les dieran, se pondrían muy alegres al final de este retiro. 구원을 받게 되면 성경만한 금덩어리를 갖는 것보다 더 놀라운 일이 생깁니다. Si reciben la salvación, va a suceder una cosa tan maravillosa, grande, más que tener un oro tan grande en nuestra vida. 그 3박 4일을 통해서 하나님이 약속한 놀라운 구원을 받으시기를 바랍니다. A través de 4 días y 3 noches de retiro, espero que todos ustedes puedan recibir el gran regalo preparado por Dios. 오늘 미션센터 기쁜 입당식이 있었습니다. El día de hoy hubo inauguración del Centro de Misión Bien Alegre, 그래서 전체적인 일정이 늦게 진행이 됐습니다. así que el programa del día de hoy siempre, el día de hoy se nos hizo tarde. 내일부터는 정시에 시작될 것입니다. Este día de mañana vamos a empezar a la mera hora. 네, 기도하시겠습니다. Oremos juntos. 거룩하신 하나님, Dios Padre Santo, 우리 모든 사람이 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. te pedimos que hagas la gran obra para que todos nosotros seamos salvos. 하나님의 사랑으로 붙잡고 진리로 가르쳐 주시기를 기도합니다. Te pedimos con nuestra oración para que nos enseñes tu verdad y que nos agarres con tu amor. 성령의 감동하심으로 우리 마음을 열어 주시기를 기도합니다. Te pedimos que abras nuestro corazón con la inspiración del Espíritu Santo. 고마우신 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le damos gracias. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, damos las gracias por la palabra que hemos escuchado. Hoy fue el primer día de retiro y también de seminario. Entonces también, bueno, vamos a meditar esta palabra en nuestras tiendas, lo que hemos escuchado. Y bueno, hay unos anuncios, hermanos, muy importantes. Bueno, ahorita es la